गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे ना सगळी बरी. आम्ही आहे सगळी बरी. आता ब्रेकफास्ट केला आणि आता बाबचो इथं कार्टून. आणि काल आम्ही तुमकां सांगलो न्हू, कालच्या ब्लॉगात चोयल न्हू, हांवें हाडला फायटर फीश म्हणून. सो फायटर फिशाक न्हू तेणी फूड दिलोलें, ते हांवें तेंकडेच घेयलोलें फूड, जेवण फायटर फिशाचें. सो तेणी हे पाटी डिफरंट फायटर फिशाक फूड दिला. मे बी गेले पाटी आमी घालताले दुसरे हाडलोले, ते बी करेक्टू हाडलोले, ते बी तेंचे शॉपारसून हाडलोले आमी, पण हे पाटी डिफरंट दिला. सो तेंक जागो बी केला सारको, दाखयता तुमकां. काय अशें जागो केला तेंकां. हे न्हू आमकां तेसो काजराक गेला तेन्ना तो हे मेळलेलो गिफ्ट. हे मेळटा तो टेबलचेर आसता तो. आनी हेचें हें बरें मेवलें म्हाका, बरें दिसत चोय. ते रावंड बॉल सगळीं दवरताय न्हू, सो हें डिफरंट कितें अशें येयलें. आनी हे वाज दोन शेम्माचे पडले अशें दवरला. आनी बाप सुद्दां कार्टून च्या पी म्हणून ते बरयता, ताका कांय खायना. सकाळीं शरप घाल तेकाय मातशें हें जावपाक. सडले म्हणून सोयेचे फ्रूट सडले. तेचे तुमकां हात मेळटा. सकाळीं ब्लॉग कमेंट केल्लो न्हू, तेजे उपरांत मागीर मातशें बिजी आहलोलें शूटिंग हेजें. दाखयता तुमकां चित्र हाडिल्ली तें न्हू. तें हें हाडलोलें न्हू पापड, थोडेशें भाजले. काळजी सुंगटां थोडी थोडीशी हाय ती तापोवपाक दवरले. बांगडे भाजता, बांगडे आनी शीत बिया भाजी. आयज रांदपाक काल हे तील लाडू हाडले सकाळ साकर बांदारांतले. बाकायदार सावता न्हू, ते कोडू लागते, कोण खायना. ती खाता येते शीत म्हाका जायना खावपाक, कित्याक कोण खायतो. सो आनी तरेचें काम आहलें म्हाका, तें काम कंप्लीट केलां. आनी फुडलो वीक सारको बिजी वीक म्हागेलो फुडलो. सो तुमकां दाखयतलें, तुमकां ब्लॉग्स येतले. पळय तुमी कशें बिजी, कितें बिजी तें. ओके. आनी आतां अशें मेळटा तुमकां मागीर जेवता तेन्ना मातशें नुस्तें तळून खाता. ओके. सो गायज आतां तुमकां इवनींग मेळटा. तुमकां दिनपरां मागीर मेळटा म्हणून, सो मागीर मेळोंक ना तुमकां. आतां इवनींग मेळटा. बाप गेलोलो हेडो, पूण ताका मिमी जाय, सो तो परतून येयला. हेडो वचो ना, परतून येयला. सो हांव म्हणलें मातशें हाय बसलेली बेश्टें कोतो म्हणलें. एक सांगलो हांव इडेर वता म्हणून, आयज पूण वचोना इडेर. सद्दां खंय आपल्या फोटो खंय तूं इडेर वता म्हणटा व्हरोना. खूब तेंप जालो व्हरोना ताका इडेर. वरोंच वतालें, चोवया कशें कितें जाता तें. मागीर मेळटा तुमकां, चोयता वयता जाल्यार दाखयता तुमकां. आयज आतां वचपा ना, कॅन्सील जालें प्लॅन. कित्याक हाल्यां बाबागे इस्कॉलान न्हू हें स्पोर्ट्स डे आहा हाल्यां. सो हाल्यां तो आतां इडेर गेलो न्हू जाल्यार खेळटलो ना, तो तिनें धांवतलो आनी कासार जातलो सारको. मागीर हाल्यां मागीर स्पोर्ट्स डे न्हू तेगेलो मागीर हें जातो न्हू स्पोर्ट्स डे कासार. आनी म्हाकाय हाल्यां भरपूर काम आहाय. मागीर मातशें भायर भितर सरलो न्हू दुसरे दिसा मागीर आंगू दुखो लागोता, कशें चलमोना. मागीर काशार कसो जाता, फील बरें जायना, काशीरशी जाता. सो तेका लागून कॅन्सील केलां. मामी नाका म्हणूंक लागली. सो तो आतां गेला हेडो. डेडी बाराबर सायकल घेवन गेला हेडो पायल्या. हिंगा बसतलें मातशें. आनी काल न्हू हांवें विशालानसून टुवाल हाडलें, फेस टावल. ते आयज सगळे धुले. बरें हेवले ते धुले आयज मामीन. ते मागीर पोतयें घालून दवरून जाय तेन्ना मागीर काडटा. फेस टावल म्हणल्यार फेसूय न्हू, ते धाकटे न्हू, बॉक्स टायप न्हू, व्हडले ते फेस टावलू ते पूण व्हडले. सो आतां बसल्या मातशें एडिटींग बी कोता, हें कोता. आनी आतां पळय बहला तो थिंगा हय फीश ते. आतां इवनींग जालें, कशें कितें जाता तें. आनी मागीर मेळटा तुमकां.